Ma'am, ikay may kaminos. Kan parcel. Ha? Parcel. Ano naman ko'y parcel nga wala man ko nag-order, sir. Ma'am, parcel ma'am. Na. Ako sigurong anak nag-order ana, sir. Wa man ko nag-order ana. Ako ra ng account yung gigamit. Ma'am, parcel ma'am. Ha? Parcel. La, akong anak nag-order ana, sir. Nya wala man nagbilin og bayad. Yung kay katapal ana. Para schedule lang ko ana ugma, sir, eh. Ma'am, parcel ma'am. Parcel. Ah, di ko ani, sir, eh. Kay ulit ni nga to, sir, kay atong una ra mang i-deliver nimo na scam ko ato, di mo ansod, di mo akong order. Basta mauna pud na, di ko dawat ana, ay ulit na dito. Ma'am, parcel ma'am. Unsa man ni? Burag kuan man ni kanang Christmas tree. Christmas tree ba pang Christmas? Hala, oy, di-order na ako pag December na naman. Ya, happy naman Pebrero. Unsa ako man ning Christmas tree? Yung ulit nga to, wala ko na kinahanglan. Dugay na ba kanas yung ham niya. Karon pa na nyo gi-deliver o sa kabuwan?